Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau pour partager en votre compagnie différentes activités qui seront proposées sur la commune de Vernier, soit pour le week-end qui vient, soit déjà prendre note de dates et d'événements pour le week-end à venir. Ces informations, comme de semaine en semaine, vous seront présentées en plusieurs langues et pour accompagner le français, nous avons également l'arabe et c'est Tikra qui est en charge de cette présentation. Tikra, bonsoir. Bonsoir Bernard, مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة 29. نحييكم في أمسية الأربعاء كالمعتاد، نلتقيكم لنلقي بينكم نشرة الفعاليات التي سنقوم بها في الأسبوع المقبل، وأيضا النشرة الخاصة بفعاليات أيام العطل الأسبوعية. فأهلا وسهلا بكم. Et pour accompagner le français et l'arabe, nous avons le lingala et c'est Germaine qui est à nos côtés pour assurer cette présentation. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard, Motenabino, la Canal 29. Dans les différentes activités ou manifestations qui vont se tenir, la première d'entre elles est un rendez-vous que l'on commence à avoir l'habitude de retrouver d'année en année. Il s'agit de la fête au village qui se tiendra vers le préau de l'école des Ranges. Cette manifestation se tiendra dans une semaine, à savoir le samedi 16 mai, et les horaires c'est à partir de 9 h jusqu'à 19 h. Au programme, on retrouve différentes activités dont on a l'habitude, dont notamment le vide-grenier, mais il y aura également un troc de planton, une bourse au vélo, différentes animations pour les enfants, il y aura du bricolage, d'autres activités encore qui seront disponibles sur le site et bien évidemment stands de nourriture et de boissons. Si vous faites partie des gens qui voudraient participer au vide-grenier et connaître les modalités d'inscription, il y a un numéro de téléphone qui est à votre disposition pour obtenir toutes les informations. C'est le 022 341 04 08. On le redonne, 022 341 04 08. Et en tout cas, n'oubliez pas, fête au village à l'école des Ranges, ce sera le samedi 16 mai à partir de 9 h. نبدأ استعراض نشاطاتنا للأسبوع القادم ونستعرض ضمن النشاطات الصيفية التي تقام حاليا. سيكون هناك نشاط فت وفيلاج في مدرسة غونش. سيبدأ هذا النشاط في يوم السبت المصادف 16 ماي من الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 7 مساء. في برنامج الاحتفال ستجدون الكثير من الفعاليات والنشاطات التي يمكن للجميع أن يشارك فيها. في من ضمن هذه الفعاليات تجدون مسألة علية فارغة لتفريغ الأغراض والحاجات الزائدة ولعرضها ربما للاستفادة منها أو لبيعها، وأيضا ستجدون هناك معارض صغيرة لزراعة الشتلات، وهناك فعالية في غاية الروعة تنتظر الأطفال وهي كيفية تعلم ركوب البوني. أكيد هناك أيضا فعاليات للدراجين للقيام بنشاطاتهم واستعراضاتهم التي يحبون أن يؤدونها أمام الجمهور، وأيضا ستكون مع اختصاصين. هناك نشاطات أخرى يقدمها اختصاصيون معدة للأطفال تحديدا لتعليمهم المكياج، تعليمهم ألعاب في الغابة. هناك مهرجون بانتظارهم، هناك بريكولاج أيضا ودراجون، وأيضا هناك عروض في الكرومب وستكون أيضا هناك مشروبات بالإضافة إلى أنه أطعمة متوفرة على الطاولات. لمن يود أن يشارك ولا يفوت فرصة الاستمتاع بهذه الفعالية، ربما للمشاركة أو لمشاهدة هذه الفعاليات، يمكنه أن يتصل على 022 410408 وكالرقم 022 341 0408. لا تفوتوا فرصة أن تستمتعوا بنشاط يوم السبت القادم الذي سيصادف يوم 16 ماي من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء. bandeko toni tolobela likambo ya fête du village yango ezali na école de Range
mokolo ya samedi 16 et mois de mai kobanda ngonga ya 9h tina ngonga ya 19h boya ebele baba oyo basepelaka na bafete du village napesa bino programme vide grenier ekozala boyebi vide grenier ezali bato oyo baza na biloko batizaka su te batiaka to baneti cave grenier bakobimisa yango mpona bala bakotia na nini wana baanimation ebele ekozala kuna mpona bana boya na bana na bino baza na bana na baanimation ekoleka kuna maquillage ekozala jeu de bois bricolage en ndenge na ndenge clown bakozala pe voilà stand ya nourriture ezali voilà ce qui makambo esili ou pendant animation wana moi esika ezali bakobanda koteka biloko soki olingi information kobenga numéro 022 341 04 08 na bandeli 022 341 0408 pour bosana te ezali fête du village Nekon Dérange mokolo ya samedi 16 ya mois de mai na ngonga ya 9h tina ngonga ya 19h. Si avec le retour des beaux jours, vous aimez profiter de la piscine du Lignon, et peut-être plus particulièrement pendant la période d'été, alors cette information devrait vous intéresser. Si vous désirez avoir une réduction d'un montant de 5 francs sur votre abonnement d'été pour la piscine, eh bien sachez qu'il vous reste encore quelques jours pour vous présenter à la caisse de la piscine et ainsi souscrire à votre abonnement et avoir droit à cette réduction. L'opération est valable jusqu'au 8 mai, ça veut dire qu'il vous reste encore 2 jours pour pouvoir en profiter. Et on vous rappelle les horaires d'ouverture de la caisse de la piscine, ce sont les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 19h45. Encore 2 jours, profitez de cette opportunité de payer moins cher votre abonnement d'été. للاشتراك في المسبح الصيفي تعرض عليكم إدارة مسبح دولينيون فرصة ذهبية للحصول على الأبونمو الخاص بالمسبح مقابل 5 فرنك فقط، وهذه فرصة لا تتكرر دائما. هذا العرض سيكون مقدم من يوم 30 أبريل وحتى يوم 8 أبريل، وأكرر أنه سعر الأبونمو الشهري سيكون فقط ب5 فرنك، وخلال هذه المدة فقط لن يتمدد موعد العرض. يبدأ التسجيل كما قلت من 30 أبريل وحتى 8 ماي، وهناك أيام محددة لتقديم هذه الأبونمو دائما داخل الكيس الذي خاص بالمسبح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 8:45 7:45. يمكنكم الاستفادة من هذا الوقت لتحصيل على أبونمو لمسبح دولينيون بمبلغ 5 فرنك فقط. bandeko oyo nyonso basepela na piscine bobe tozokoma na ngonga ya moi bato mingi bakendeke na piscine yango bazali koteka abonnement mpona piscine ya Lignon. Soki osombi yango sikoyo oza na réduction na yo ya 5 francs, yango ezali ti mokolo ya le 8 mai nde bazotia abonnement na 5 francs ya réduction, bakolongola 5 francs na prix ya abonnement. Voilà ti mokolo ya le 8 mai mpona ete mobimba ya abonnement pe lisusu koki kosomba yango na kaka kuna na caisse ya piscine de Lignon. Yango eza kofungwa mokolo ya lundi, mardi na mokolo ya jeudi na ngonga ya 16h30 na ngonga ya 19h45. Kuna okoki kosomba abonnement na yo oza na réduction ya 5 francs na bato nyonso basepela na piscine. Pour les amateurs de danse, ce week-end devrait être un rendez-vous qui devrait vous plaire puisque l'on va avoir la fête de la danse sur notre commune samedi 9 mai et dimanche 10 mai. Il y a plusieurs rendez-vous qui sont proposés à différents endroits, notamment il y aura des démonstrations de danse qui se tiendra au centre commercial de Balexer au premier étage vers les ascenseurs à partir de 11h30. Il y aura également une disco fantastique
fantastique. C'est un atelier pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Et là, ce sera dans l'espace ECA qui se trouve dans le nouveau quartier de notre commune que l'on appelle le quartier Gordon Bennett. Le dimanche 10 mai, des cours de danse seront proposés. Cette fois-ci, ce sera à la salle des fêtes du Lignon et ces différents cours de danse s'étaleront à partir de 10h jusqu'à midi. Si vous voulez de plus amples informations, eh bien, soit vous consultez le dernier numéro de l'actualité Vernier, soit vous pouvez vous rendre sur le site internet de notre commune, dont on rappelle l'adresse pour mémoire, www.vernier.ch. Alors, si la danse vous intéresse, le Festival de la danse vous est destiné pour le week-end à venir. لنشاطات عطلة هذا الأسبوع سيكون هناك بانتظاركم فت دولا دانس في فيرنية. هذا الفت سيقدم يوم السبت القادم والمصادف 9 ماي. وأيضا سيكون هناك فعالية رقص في يوم الأحد. في البالكسير راح يكون الرقص من الساعة 11:30 يستمر حتى الساعة 1. تجدونه في المصعد في الطابق الأول قرب المصعد في بناية بالكسير. وهناك أيضا نشاط للرقص آخر هو ديسكو فانتاستيك. هذا بمثابة أتولية لتعلم الرقص للأطفال من عمر 6 سنوات وحتى عمر 12 سنة. يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر ويستمر حتى الساعة 4 عصرا في سباس دو إيكا برناغا. Oui, c'est le nom du quartier. Oui, Espace Doeka في rue de la Coupe Gordon بنت نمرو 1 فيرنية. الأحد إذا يوم 10 ماي سيقدم في سال دو لينيون بلاس دو لينيون 16 لو لينيون. ستقدم دروس في الرقص من الساعة 10 وحتى الساعة 12 ظهرا. لمن يود أن يشارك للمهتمين من الأطفال والكبار ممن يودون أن يصحبوا أولادهم لمثل هذه النشاطات التي ستكون خلال عطلة هذا الأسبوع، يمكنهم دائما التواصل مع سيت انترنت www.vernier.ch أو بالتأكيد يمكنكم ببساطة الاتصال على رقم البلدية المعتاد. Bandekoto le bel Cambia festival ya danse o nyoso basepelaka na ba danse mabina na commune ya Vernier babongisi mokolo ya samedi 9 na dimanche 10 démonstration ya danse. Donc bakolakisa ndenge ko mabina ezalaka o nyoso basepelaka na mabina eza mpona ba jeune bien mikolo yango ezali na centre commercial ya Balexer na premier étage au matin na premier étage na pembeni ya ascenseur. Voilà isika wana na ngonga ya 11h30 na ngonga ya 13h kuna okokuta bato voilà bako sala bino démonstration ya danse et mokolo ya samedi 9 na dimanche 10 na ngonga 11h30 na ngonga ya 13h wana eza na Balexer. Pe disco fantastique ezali na kati ya atelier ya bana kobanda na âge ya 6 na âge ya 12 ans eza mpona bango disco fantastique yango ngonga ya 14h ti na ngonga ya 16h na espace ECA babengi yango na rue de la Coupe na Gordon Bennett numéro 1 na commune à Vernier. Voilà disco fantastique et mokolo ya dimanche 10 mai cours de danse on peut ça cours de danse na salle de fête il y a l'Union na place de l'Union numéro 16 na l'Union. Voilà et yango ezali na ngonga ya 10h na ngonga ya 12h. Aux la poste information côté na site internet na bango obeti www.vernier.ch kuna okozwa mituna pe makambo nyonso ezali mpona bato basepelaka na badanse. Autre activité qui sera présentée, proposée ce samedi, nous serons le 9 mai. On va retrouver un rendez-vous, là aussi, qui est habituel sur notre commune, à savoir le marché de printemps. Le lieu, eh bien, ce sont les serres de la ville Vernier, qui se trouvent à la Via Monnaie, où vous pourrez procéder à l'achat de vos plantons ou de vos semences, avec la collaboration de Prospecirara qui sera sur le site. Il y a également le marché aux géraniums,
aquarium, exposition d'animaux, mais aussi petite restauration et buvette, et si le cœur vous en dit, la possibilité d'avoir une visite guidée de l'établissement horticole. Voilà donc ce rendez-vous marché de printemps pour le 9 mai. Les horaires, c'est à partir de 9 h le matin jusqu'à 15 h. Si vous avez l'intention de venir acheter des géraniums, essayez d'être là vers l'ouverture car les commandes font que très rapidement, malgré la quantité d'éléments qu'il y a à vendre, les choses partent très rapidement. Et puis si vous désirez vous inscrire au prochain concours Vernier Fleuri, ce sera aussi le bon moment de pouvoir remplir votre coupon sur le site. Il y aura une boîte prévue à cet effet. وكما ذكرت هذا النشاطات هذا عطلة الأسبوع حافلة وكثيرة ومتعددة وباتجاهات مختلفة. سنعرض الآن على حضراتكم نشاط آخر أيضا سيقوم يوم السبت القادم في 9 من مايو. يبدأ من الساعة 9 صباحا يستمر حتى الساعة 3 بعد الظهر. هذا النشاط ستجدونه في سير دو لا فيلاج فيرني فيا مونت، معرض للشتلات والأزهار خصوصا، وإننا في موسم الربيع، موسم تفتح الأزهار. سيتضمن البرنامج عرض وسوق أيضا لجميع أنواع الشتلات، وهناك سوق متخصص للأزهار الجيرانيوم لمحبي هذا النوع من الأزهار. سيمكنهم التمتع واقتناء أيضا الأزهار التي يفضلونها. في نفس المكان ستجدون هناك مواقع لشراء المأكولات والمشروبات وكل ما يحتاجه المتبضع أو المتجول في معارض الزهور. وأيضا سيكون هناك فريق يساعدكم في استشاراتكم أو في طرحكم للأسئلة أو في كل ما تودون أن تطرحوه أو تستفسروا عنه. فإذا لا تفوتوا فرصة أن تستمتعوا باقتناء ومشاهدة أزهار الربيع والجيرانيوم. Bandeko o nyuso a sepelaka na ba fleur bobo sanate marché ya printemps moko le 9 nangonga ya 9h nangonga ya 15h na via monnaie kuna babongisi tobengi wenze ya ba fleur boyi ba fleur o batekaka pendant na printemps ba géranium to ba fleur mosusu pe soki olingi ko participer na voilà, na concours ya ba fleur ya balcon ou ya véranda na yo kaka kuna na esika wana ba papier ezali po okomama déjà po na ba concours wana ya fleur za po na bato oyo basepela na ba fleur oyo balingaka kobongisa balcon na bango to véranda na bango na ba fleur okoki koparticipe na concours yango marché ekozala ya ba fleur na via monnaie mokola le 9 mai na ngonga ya 9h ti na ngonga ya 15h pe moi esika ekozala ya moi biloko ya kolia mpona bato nyonso. Dans les différents événements auxquels on peut assister, il en est un qui devient un phénomène de mode, c'est la notion d'habillage en tricot de différents éléments, monuments ou endroits. Eh bien, sur notre commune, ce sera une première rencontre. Il y aura ce samedi l'inauguration de l'habillage en tricot de la passerelle du Nant de Grebat, qui se trouve entre le quartier d'Aïr et celui du Lignon. Ce sera donc le samedi qui vient, nous serons le 9 mai. L'inauguration a lieu à partir de 14 h et les responsables seront sur le site jusqu'à 16 h. Une verrée sera servie sur la passerelle. Il y aura également des animations musicales. À noter que si la météo ne s'avérait pas clémente et qu'il y ait de fortes pluies, à ce moment-là, l'événement sera reporté à la date du 30 mai, mais gageons que le soleil sera au rendez-vous pour cette inauguration samedi 9 mai à 14 h. وأيضا نشاط آخر في يوم السبت. يبدو أن يوم السبت سيكون حافل ومتنوع ولن تكون هناك لديكم أي أعذار للبقاء في المنزل.
هناك معرض آخر تفتتح فيه معرض الحياكات اليدوية، الثياب التي حيكت بخيطان الصوف بحياكة يدوية. سيكون هذا المعرض موجود في موقع لا باسخيل دو نوا دو غريبات Non, des grebates. نو دي غريبات داير دو لينيون. موعد الافتتاح طبعا مثل ما ذكرت سيكون يوم السبت، يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر ويستمر حتى الساعة 4 مساء. اللطيف في هذه المعرض ستكون هناك مشروبات، مأكولات، وأيضا موسيقى منوعة ستتخلل هذا العرض. فقط ملاحظة واحدة، لأنه العرض راح يكون في الشارع في الممر في هذه المنطقة فقط. إذا حصلت أمطار سيتم تأجيل العرض إلى يوم 30 مايو، وإن لم تحصل أمطار فالعرض قائم والدعوة قائمة لكل من يود أن يشارك في معرض الحياكات اليدوية. Bandeko tolo be pona inauguration ya habillage ya ba tricot yango commune ya Vernier a organisé voilà inauguration yango ya ba habillage ya ba pona ba tricot mokolo ya samedi 9 na ngonga ya 14h na ngonga ya 16h yango ezali na passerelle ya Nantes de Grebat, ezali quartier moko eza entre quartier Aïr na les lignes entre deux yango eza na kati wana pe moi eloko akomela ekozala na suka ya inauguration yango voilà mpona bato basepelaka na voilà kolata batricot pe soki mokolo wana mbula ebeti bako-changer date, bako-poussa date plus loin ekozala mokolo ya le 30 mai 2015 oyo. Voilà, sinon yango ezali soki mbula ebeti te yango ezali mokolo ya samedi 9 mai na ngonga ya 14h ti na ngonga ya 16h. Voilà, na ezali entre quartier ya Aïr na quartier Lignon na katikati wana quartier moko asika ezalaka wana ezali esika wana inauguration mpona batricot. Nous sommes toujours dans la période du festival Vernier classique. Alors parmi les différents rendez-vous proposés pour ceux qui aiment les musiques de Haydn, Debussy ou Beethoven, ce samedi 9 mai 2015 à la salle des fêtes du Lignon, il y aura le Quatuor Takach qui se produira pour un spectacle d'une durée de l'ordre de 1h30 avec entracte. Voilà donc un rendez-vous musical qui est peut-être à prendre en compte parmi les différentes activités que nous venons déjà d'évoquer à la salle des fêtes du Lignon ce samedi 9 mai. ونستمر مع الفعاليات والنشاطات، وهذه المرة لدينا نشاط موسيقي لمحبي الموسيقى الكلاسيكية، موسيقى بيتهوفن أيضا ديبوسي. هذه الموسيقى ستقدم من خلال فرقة رباعية لمدة ساعة ونصف، تتخلل هذه الساعة ونصف استراحة قصيرة. العرض كما ذكرت سيكون في يوم السبت المصادف 9 مايو، ويا لهم من يوم سبت حافل بكل التفاصيل الممتعة. هذه الفعالية ستكون في سال دو فيت دو لينيون. هناك أوركسترا رباعية سترحب بكم حال حضوركم، فلا تفوتوا فرصة أن تستمتعوا بالموسيقى الكلاسيكية. Voilà, bandeko bolimbisa nazo tala toza toujours na cadre ya musique basepela na musique festival ya Vernier classique yango voilà commune na biso abongisi mokolo ya samedi 9 mai yango voilà musique ya ndenge na ndenge kozala kuna na salle de fête ya Lignon boya ebele oyo basepela na musique. Voilà, musique ezali pendant 1h30 bokoyoka la musique wana mokolo ya samedi 9 mai boya ebele festival Vernier classique na commune sa Vernier na salle de fête ya Lignon. Et pour ce concert, on vous en a donné la durée, mais on avait oublié de noter dans nos petites informations l'heure à laquelle le concert démarre. C'est à 20h, ce que l'on vient de vérifier. Vous pouvez retrouver cette information dans le dernier numéro
de l'actualité Vernier. Pardon pour cette petite omission. Et puis notre dernière information, on reste à la fois dans la musique et dans la danse, ce qui accompagne déjà d'autres informations et possibilités de sortir de chez soi pour le week-end qui vient. Aux Avanchais, on va retrouver le thé dansant pour les seniors. Le lieu, c'est le centre de quartier des Avanchais. Ce sera donc pour ce samedi 9 mai dans l'après-midi. Ça commence à 14h et ça se déroule jusqu'à 18h. C'est une entrée libre et il y a un musicien au synthétiseur pour vous accompagner dans vos danses. Et sur le site, eh bien, il y a un stand de boissons et de pâtisseries à un prix modique. Voilà un autre rendez-vous qui vient se proposer pour ce samedi 9 mai. ولم يتبقى لنا اليوم السبت من فعاليات سوى خبر أخير يتعلق بفعالية ممتعة جدا للسنيور ستقدم على موقع أفانشي سنتر كارتيه، وهي رقص مع شاي للسيدات والسادة الذين تجاوزوا عمر 50 سنة في هذه الفعالية التي تنتظرهم بعد ظهر يوم السبت المصادف 9 مايو. الكثير من المتعة والموسيقى مع احتساء الشاي والأحاديث الممتعة مع الأصدقاء. هذه الفترة ستكون مناسبة لكل لمن يرغب في أن يتبادل المعرفة وأيضا يقوم بالرقص. لا تنسوا يوم 9 من مايو يوم السبت القادم هناك فعالية تنتظركم، رقص مع شاي للسنيور. bandeko tolobela likambo ya te dansant mpona basenior boye bazali bato oyo ba age esi epusani, voilà, commune na biso akipaka mpe bato wana, voilà, babengi yango te dansant. Yango ezali na Avanché, na centre quartier Avanché, mokolo ya samedi 9 mai na ngonga ya 14h tina ngonga ya 18h. Voilà, boya ebele ezali entrée libre ofele, pe ba boisson ekozala, pâtisserie ekozala, pe musique ekozala mpona ete bokoka kobina oyo nyonso soko fanda yo moko koyoka soni te, bato bayaka ebele, ezali mélange boya ebele na centre du quartier Avanché mokolo ya samedi 9 na ngonga ya 14h tina ngonga ya 18h. Et voilà, l'agenda communal se termine pour cette semaine. Cela peut paraître court, mais en même temps, imaginez le nombre de manifestations auxquelles vous avez la possibilité de participer pour le week-end à venir ou encore lors du week-end prochain. Si vous aviez manqué nos images en direct le mercredi sur le réseau des Avanchais, eh bien sachez que celles-ci sont également disponibles via live stream, mais ce qui est enregistré le mercredi, on peut le revoir sur tout le réseau câblé de notre canton à partir du jeudi en début d'après-midi à 14h ou encore le samedi dans le courant de l'après-midi, là aussi à partir de 14h. واو C'est pas beau ça? oui, c'est très beau. Efficace et tout. Ah, mais non, mais alors. أحبتي، شرفنا على انتهاء لقائنا الأسبوعي معكم، واستعرضنا لحضراتكم فعاليات ونشاطات متعددة ومتنوعة، وأيضا كلها محصورة في يوم السبت والأحد، وذلك سيكون متاح لحضراتكم أن تشاركوا فيه. لمن فاته أن يرى ويتابع حلقتنا لهذا اليوم ويتابع النشاطات التي زودناكم بها، يمكنه ذلك في الإعادة يوم السبت المقبل على نفس التاريخ، نفس التوقيت للحلقة. أما من يود أن يشاركنا أكثر يمكنه ذلك عبر صفحتنا في الفيسبوك، صفحة كانال 29، وسيكون مرحبا به في هذه الصفحة. وأيضا هناك فرصة أخرى في أن تتابعونا عبر يوتيوب، جبليس عبر اليوتيوب. فإذا سنكون سعداء جدا بمشاركتكم إلنا ومتابعتكم إيانا في صفحاتنا وفي اليوتيوب. نلتقيكم إذا في الأسبوع القادم وأنتم بأتم الصحة، مستمتعين بالفعاليات والنشاطات التي قدمناها لكم. نتمنى لكم أمسية طيبة وعطلة أسبوع هانئة، وإلى اللقاء.
bandeko tokomi na ngongana so ya suka balandi biso te bokokonda biso mokolo ya jeudi na samedi na ngonga ya 14h biso toredifusaka émission na biso mpe olingi kotala biso lere nyonso okokuti na Facebook site internet okozwa biso obeti canal 29 toza kuna na kati voilà natiki bino botika malamu tokomba nsima. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Vous espère au rendez-vous de la semaine prochaine, le mercredi à 20h. Et puis, petit clin d'œil, avec le nombre de manifestations qui se tiennent et le fait qu'aujourd'hui, eh bien, les gens se promènent quasiment tous avec un téléphone mobile. Vous êtes donc en mesure de pouvoir faire des photos. N'hésitez pas à prendre des clichés et à nous les envoyer. L'adresse de courrier électronique, c'est canal29@bluewin.ch et ces photos nous permettront ainsi aussi d'illustrer les différentes manifestations qui se sont tenues sur notre commune. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ah oui.